ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯୋଗଦେଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବେଳାଭୂମି କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ବିପ୍ଳବ ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆତସବାଜି ହୋଇଥିଲା। बेलाभूमि महोत्सव सभापति सम्माननीय जीवन प्रदीप दास महोदय, मंचासीन आममानकर अति प्रिय उपस्थित बालेश्वर पौराध्यक्ष ए महोत्सव प्रतिष्ठाता विस्मय कुमार महांती महोदय एवं समस्ते जो मैंने आज आमको पासुरी किंतु मंच स्मरण कर कृतज्ञता अर्पण कर आपण मानकर उपस्थिति ही ए बेलाभूमि महोत्सव को आहुरी सरस सुंदर करिबारे एक आयोजक मानू अनुप्रेरित करुछि अनुप्राणित करुछि। आपण मानू यथेष्ट धन्यवाद। मु दुईपद कथा को समाप्तिकरण राज्य सरकार दीर्घ दिन प्रयासरत अच्छा। एबे पर्यटन मंत्री जी आम उपमुख्यमंत्री अच्छा प्रभाती परिणा महोदया सहित माननीय विधायक बालेश्वर जोगाजोग करी पाखापाखि 11 कोटी टंका व्ययबराद ए अंचल सौंदर्यीकरण कार्यक्रम हाथ को निया छड़ा ए बेलाभूमि महोत्सव को आहुरी गतिशीलता प्रदान करने प्रथम थर कर संस्कृति विभाग 5टी ग्रुप जिते आयोजक मान द्वारा अनुरोध कर पठे एवं आर्थिक सहयोग रही आगामी वर्ष ठारू आउ टे व्यवस्थित ढंग एवं समय पूर्व गोटे प्रस्तुति बैठक करी भाव अंतर्जातीय स्तर में पहुंचाइबा ए बेलाभूमि महोत्सव चांदीपुर जो ऐतिह्य रही जो विभव रही जो कथा पूर्ववर्ती वक्ता माने कहउचंती।